हांवें जो मुद्दम प्रपोजल करून घातला जाल्यार कोणूय लोक ग्रामसभा मेंबर्स प्रपोजल करून घालिना आनी बरोवन घालिना जाल्यार तुका उलोवंकूय मेळना. आतां चेअरपर्सन तितलो बरो आसा विदाउट परमिशनूय दिता आनी विथ परमिशनूय उलोवंक दिता. आतां तेजे कडसून हांव परमिशन घेता. सरपंच एक आमचो नॅशनल ज्युरिडिक्शनान जो हांवें प्रपोजल करून घातला तो इलिगल हाऊसेस एनक्रोचमेंट हाऊसेस इन नॅशनल ज्युरिडिक्शन जी घरां जवळ जवळ सर्वे कोमनिदादी फाटल्या दिसांनी एज पर ऑनरेबल हायकोर्टाची सर्वे जाली आनी लोकल कोमनिदादीन सर्वे केली. ते सर्वे प्रमाणे म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा जो कोमनिदादीन एडमिनिस्ट्रेटरान दिल्लो आसा. जवळ जवळ 300 घरां ती मागीर लो लायन आसूं म्हणजे शेतांनी आसूं शॉपां आसूं कोमनिदादीन जे एनक्रोच केल्या शॉपां बांदल्या घरां बांदल्या तेज्या संदर्भात जो तेंच्यांनी जो एक रिपोर्ट दिल्लो आसा जाल्यार तेंचे स्वता तेंच्यांनी आपले रितीन कोर्टाक आनी एडमिनिस्ट्रेटराक बरोवन घातला की एज पर प्रोसिडींग आनी एज पर प्रोसिजर अकॉर्डन्स विथ लॉ सगळी एक्शन्स घेवची. आतां हेजे एक्शन्स म्हणजे कितें एक तर तेंची जागो काडून घेवपाचो घरां मोडपाची आनी तेंचो जागो तांकां परत दिवपाचो हो तेंची प्रतिक्रिया तेंच्यांनी जो बरोवन घातला की तांकां तशें एडवोकेटान गायड केला आसतलें म्हणून. आतां म्हाजो विशय इतलोच आसा हॉट जो इश्यू आहा पळय आख्ख्या गोंयभर आनी ह्या खातीर विधानसभेक 2 खंय तरी बिलां हाडपाचो आसा सरकार. हांव 2 हाडात नाल्यार 5 हाडात आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कितलीं बिलां हाडा ते कोण ओपोज करतात आनी तुमची बिलां पास जातात तेजेर म्हाजो विशय ना. हांव मुद्द्यार येता 2 गोश्टींनी. हळडण्या पंचायतीन ग्रामसभा जाली फाटल्या दिसांनी. ते ग्रामसभेक एक तेंच्यांनी ग्रामसभेनूय ठराव घेतलो आनी ग्रामसभा भायर आनी एक मिटींग घेवन ठराव घेतलो. आतां ठराव कितें घेतला काल जो सरकारान पळय जो एक खंय तरी एक वेलकम तेजें डिसिजन 1972 71ची जितली सर्वे आसा जितली रोडां घरां आसा शॉपां आसा मागीर 71 पयलीं जितली सर्वे जाल्या तेका आतां खंय तरी 1000 भरून सर्टिफिकेट दितले सेटलमेंटाक घालतले आनी ती जागा लिगलायज म्हणून तेका नांव दिवपाचें आसा. ह्या 1 तारखेच्यान स्टार्ट. बरी गोश्ट वेलकम करता आमी सरकाराच्या डिसिजनाक. आता विषय आसा तो नॅशनल ज्युरिडिक्शन. हळडण्यात जेन्ना पंचायत ग्रामसभा 25 मीटर एमडीआर रोड जो पळय रोड म्हापशेसून हळडण्या पासून पावला मदलो रोड आहा पळय मेन रोड तो 12.5 एवढे 12.5 एवढे म्हणजे 25 मीटर रिजनल प्लॅन आराखड्याचेर तो 25 मीटर मार्क केल्लो आसा. आता हो आराखडो तयार केल्लो कोणी आमी स्वता लोकांनी ग्रामसभा घेवन हो आराखडो तयार केलो. तो काँग्रेस गव्हर्नमेंटच्या टायमार कामतीच्या टायमार तो नोटिफाय जालो. आता नोटिफाय जालो तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन हाडलें. आमकां सांगलेलें आमी तेन्ना तांकां 25 मीटर रोड नाका. 25 मीटर रोड नाका कित्याक हांगा कितें लॉरी येना. लॉरी येता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता तेन्ना ह्या रोडाचेर तरी संदी जाय पडटा. आतां जालां कशें कोर्ट कचेरी न्यायाधीश तो पळयता कितें कायदो रोड एमडीआर आसल्या कारणान 12.5 एवढे 12.5 एवढे. आतां चिंता म्हाजी कितें आसा आमी आमचे पंचायतीन ऑनरेबल हायकोर्टाच्या प्रमाणे ऑथॉरिटीच्या प्रमाणे आमकां डायरेक्टराचो मेमोरंडम येयलो मिडियेचो मेमोरंडम येयलो आनी आमी आतां शॉपां जी आसा लोकांचे बिजनेसीस बारीक बारीक आसा रस्त्या कुशीक आसा पळय तांकां आमी शोकस काडला. आतां फुडें आमचो प्रोसेस स्ट्रक्चर करपाचो म्हणजे कोर्टाच्या दायरेन धरून आमी ते एक्शनां घेतली. त्या खातीर आयज हांव एक ठराव मांडूंक सोदता जो हळडण्या पंचायतीन ऑलरेडी घेतलेलो आसा. रिजनल प्लॅनाचेर 25 मीटर रोड जो पळय आसा सेटबॅकाक तो 25 मीटर स्क्रॅप करचो गोवा गव्हर्नमेंटान. आनी आतां हे विधानसभा चालू आसा. आमच्या स्वता आमदारान लोकल जो हळडण्या मतदारसंघान आमदार जो बाब कांगूस फेरेरा हेंचे कडेन मागणी आसा की सरकाराच्या विधानसभेत ह्या खात्या विधानसभेत ह्या 8 दीस विधानसभेत तेणी हो विशय हळडण्यात तेणी ऑलरेडी मांडलेलो आसा. तेंचे पंचायतीन मांडलेलो आसा. हांव आमच्या पंचायतींतून आयज एक ठराव पास करता. ठराव एक मांडटा तुमच्या फुडल्यान की आमकां 25 मीटर एमडीआर रोड नाका. लोकल बिझनेसवाले आपले पोट भरतात तांकां खंय तरी भरुनी एक 12 मीटर पुरो 6 मीटर एवढे 6 मीटर तेवढे. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन प्रपोजल मांडटा. मे बी तुमकां तो खंय तरी दिसतलो की कित्याक जाय आमकां इल्लोसो व्हडलो रोड जाय पूण आमी लोकल लोकांचेर चिंतूंक जाय गांवच्या लोकांचेर चिंतूंक जाय. एवढे लॉरी काय येना व्हडल्यो व्हडल्यो. सो हांव एक मागता एक रेजोल्युशन मूव करता मॅडम ग्रामसभेत की आमकां लोकल बिझनेस जे आयज इफेक्टीव जाता एज पर द ऑनरेबल हायकोर्ट आनी जे कायद्या प्रमाणे सरकार ताका कांय करूंक शकना पूण सरकाराक आमी मागणी घालता आयच्या ह्या ठरावांसून आयचे ग्रामसभेसून की खंयचेय परिस्थितीत हळडण्या मतदारसंघात जो रोड एमडीआर आहा तो एमडीआर रोड 25 मीटर नाका रिजनल प्लॅनाचेर स्क्रॅप करून तो 12 मीटर करचो ताकी हे जे लोकल लोक बिझनेस करतात ते इफेक्ट जावन एज पर द ऑनर ऑफ द हायकोर्ट जे पळय
फाल्यां शॉपां जर मोडची आमकां पडली जाल्यार ते ह्या कायद्या प्रमाणे तो कायदो जर सरकारान चेंज करचो. 1972 त्या पयलीं जर घरां आनी जागे आनी शॉपां जर सांबाळूंक सोदता जो कॅन्सर प्लॅनाचेर स्ट्रक्चर दाखयता म्हणून जाल्यार ह्या लोकांनी कितें करप, तुमी त्या लोकांक सारवार करूंक सोदतात, भाडकांक सारवार करूंक सोदतात, व्हडल्या व्हडल्या क्रेस्तांवांक सारवार करूंक सोदतात जाल्यार हे बारीक लोकांनी खंय वता. बारीक लोकांनी गोंयांत गुणो मारून जीव दिवप, तेंच्यांनी लोन काडलेले आसा, जेंच्यांनी आपले खंय तरी भुरग्यां बांक पोसपा खातीर ते नकळत तेंच्यांनी नकळत म्हणजे तेंकां कळ्ळें ना, कायद्याचो पालन केलें ना. आमी म्हणटा चल मान्य करता, आमी कोर्टाक काय म्हणूंक शकना, कोर्टाच्या निर्णयाचेर आमी अगेन्स्ट वचूंक शकना, सरकाराच्या निर्णयाचेर अगेन्स्ट वचूंक शकना. पूण सरकारान ही वाट काडपा खातीर नासगांव पंचायतीन, हळडणे पंचायतीन, एमडीआर रोड, अर्दोना पंचायतीन जसो स्क्रॅप करपाचो ठरयिल्लो आसा तो आयचे ग्राम सभेत रोडाच्या संदर्भात जो 12.5 आसा तो 6 मीटर करून आमकां तो रोड कसो आसा तो पयलींच्या भशेन दवरचो, हो एक ठराव जालो. दुसरो ठराव जो आमी आयज हांगा एक घेता जाल्यार 20 वर्सां जाली हांव सरीत मेंबर हांगा आनी आमची बॉडी भोव मारता की खंय तरी रेग्युलरायज करात घरां. कित्याक आर्टिकल 372 ए कोड ऑफ कोमुनिदाद हे कायद्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकार जो पयलींचो सीएम जेणी कायदो हाडलेलो रेग्युलरायज घरां करपाची, जी घरां आयज सर्वे प्रमाणे कोमुनिदादीच्या सर्वे प्रमाणे जवळ जवळ तेंच्यांनी 300 स्ट्रक्चर हो जो रिपोर्ट दिल्लो आसा एडमिनिस्ट्रेटराक, नॉट झोन एडमिनिस्ट्रेटर लोकल कोमुनिदादीन जो रिपोर्ट दिल्लो आसा, जो रिपोर्ट तेंच्यांनी 25 तारखेर मायाचेर दिल्लो आसा एज पर द मेमोरंडम आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डर प्रमाणे. आनी 300 स्ट्रक्चर्स तेंच्यांनी खंय तरी ही स्ट्रक्चर्स काढून घेवची आणि लिगल प्रोसिजर फॉलो करून आमचो जागो आमकां परत दिवचो अशें तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी कोर्टा कडेन मागणी घातलेली आसा. तेंचो तो मे बी तेंचो तो रायट्स आसतलो, तेंचो तो प्रोसेस आसतलो, पूण हितून चिंता वी आर व्हेरी मायंड फियर पीपल इन नासनोला अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. इतलो भयभीत जाल्लो आसा. एक तर जेंचो बिझनस आसा तो रोडा खातीर उद्ध्वस्त जावपाचो आसा. आतां रावता पळय ती घरां जेणी प्रमाणे आपल्याक घर ना, आस्पद ना, म्हणून जर तेणी 40-50 वर्सां पयलीं इल्लेशें जर संस्थेन घर बांदले, आमी संस्थेक दोशी धरिना. जेन्ना संस्थेक दोशी धरपाक आयज म्हाका दोशी धरचो पडटा, कित्याक तर तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला तो आमच्या अगेन्स्ट दिल्लो आसा. आनी जर तेंच्यांनी आतां जर रिपोर्ट असो दिला जाल्यार तेंकां कशें कळ्ळें ना लोकल कोमुनिदादी की 2001 तेंच्यांनी प्रत्येक घराचे 5,000, 10,000 करून तेंकां रिसीट दिल्ली आसा, जी फाल्यां हांव इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल करपाक रेडी आसा 18 तारखेर ऑगस्टाक आनी दाखोवंक सोदता हायकोर्टाक की तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी आयज हे 2-4 म्हणटा आनी 2-5 म्हणूंक सोदता. हो विशय गंभीर आसा. जी फाल्यां जर थंय कोर्टाचे न्यायाधीश डबल डिव्हिजन बेंचार बसले आनी ह्या रिपोर्टाच्या आधारान तेंच्यांनी तर खंय तरी एक निवाडो परत पास केलो की येस एज पर तेंचो जागो कोड ऑफ कोमुनिदाद प्रमाणे तेंचो जागो तेंकां परत रिस्टोर करचो असो जर तेंच्यांनी निवाडो पास केलो ते सुविधान जावना. हे सुविधा भायले आसतात. सरकारान तर ऑलरेडी तेंकां एक्शन प्लॅन दिल्लो आसा. लोकल कोमुनिदाद आनी एडमिनिस्ट्रेटर जर मागणी घालता ही घरां मोडची जाल्यार रावतले लोक 50-50 वर्सांनी हेचेर वचपाचे तरी खंय म्हणून भयभीत जाल्ले आसल्या कारणान परत एकदां सरकारा कडेन मागणी करता. नेवे कायदे कितले हाडात, कोमुनिदादीचे जागे तुमी लिगलायज करात, तुम्ही आरबारमान रेग्युलरायज करात, तुम्ही गोवा गव्हर्नमेंटाचे लँड रेग्युलरायज करात. आमकां कांयच ना. नासतावा ज्युरिडिक्शनान जितली 300 घरांचो सर्वे करून जो रिपोर्ट धाडलेलो आसा एडमिनिस्ट्रेटराक, जी लिगलायज घरां 372 कलम ए आर्टिकल 372 ए ही जितली घरां आसा ज्यो फायली एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन, कलेक्टरा कडेन पेंडिंग आसा, हांव सरकारा कडेन ह्या खातीर असेंब्ली आमच्या आमदारान विषय मांडटा आसतना 2 विषय मांडूंक जाय. नेवे कायदे हाडटा तेजेर आमची कांय तुमचे कमेंट्स ना. आमकां इतले की ज्यो फायली नासतावा 350-400 फायली एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन पेंडिंग आसा त्यो फायली 372 कलम ए 372 ए आर्टिकल ह्या आधाराच्यो फायली रेग्युलरायज कित्याक जायना त्यो पयलीं रेग्युलरायज करप ताबडतोब असेंब्लीन आनी आतां गोवा गव्हर्नमेंटान एडमिनिस्ट्रेटराक ऑर्डर काडूंक जाय जी घरां ह्या कायद्या प्रमाणे ऑलरेडी पास जाल्ली आसा, ऍक्ट आसा त्या कायदेशीर प्रमाणे तुम्ही पयलीं कायदेशीर करात. नेहमी घराचो कायदो हाडपाक आमी तुमकां आडोवंक शकना. मागता आतां तुमी ह्या रिपोर्टान जर पळयशी जाल्यार कोमुनिदादीची चूक ना. तेंच्यांनी टेरस आसा, 4 रूम आसा, 1+1 आसा. 3 आर्टिकल 72 कितें म्हणटा फक्त न्यायाचें घर आसूंक जाय, इल्लेशें घर आसूंक जाय, 300 स्क्वेअर मीटर आसूंक जाय. तेंचीय चूक ना, लोकांचीय चूक ना. पूण जालां कशें फाल्यां जर कायदो जर चालीक लागलो उद्ध्वस्त जातलें. पंचायतीतले बॉडीतले मेंबरांक वॉर्ड मेंबर आतां विशय आनी एक मजेचो कसो आसा. हांवें सरकाराच्या नदरेक हाडला फाटल्या दिसांनी
माझो 2 नंबर वॉर्ड आसा पळय तेजो हांव एक रिप्रेझेंटेटिव्ह. माझो 2 नंबर वॉर्ड आसा पळय तितून 350-400 वोटींग आहा. घरां आसा 150 घरां कोंकणी जातीची एनकरेजमेंट आनी आर्टिकल 372 म्हणजे जी बांदल्या 40 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं आनी आख्खो वॉर्ड आसा पळय हे घर म्हाज्या प्रायवेटान ना सगळीं घरां. समज जर ह्या ऑर्डरी प्रमाणे हायकोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे जर मोडली नाशनला पंचायतीन 6 वॉर्ड आवडटले. 7वो वॉर्ड म्हणजे म्हाका 2 नंबर वॉर्डूच नासलो. सो हे एक मजेची गजाल आसा. सो सरकारा कडेन मागता लोकल कम्युनिटी जातीचे रिपोर्टाच्या आधाराचेर हांव तांकां कॉमेंट्स करूंक शकना. ते मेबी तेंचे एडवोकेटांनी तशें गायड केल्या. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां नाशनला पंचायतीच्या तर्फे आमी करूंक शकना. पूण हांव एक पर्सनल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाजें घर तितून आसा. 18 तारखेर ऑगस्टाचेर हांव इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल करपाचो आसा. जर कोणाक जर दिसता आपल्या घर इफेक्टीव ह्या हितून क्रायटेरिया येता जाल्यार तेणी पेटिशनर म्हाज्या कडेन जावचो आनी हे इंटरव्हेन्शन पेटिशन करपा खातीर हांवें ऑलरेडी जो ओपिनियन घेतलेलो आसा आमचो एक्सपर्ट आनी आतांचो MLA कार्लोस भाऊ हेणी म्हाका सांगला सतीश दॅट इज द रायट प्रोसेस म्हणून. हांव त्या खातीर मागता आयज ठराव घेता आसतना 2 ठराव आसतले. एक 25 मिटराचो MDR रोड नाका कित्याक तर 1972 स्ट्रक्चर दाखयता ते जर शॉप सारवार जाता ते जर घर सारवार जाता जाल्यार आतांच्या लोकांनी जी बारीकशे धंदे काडल्या तांकां रस्त्यार व्हरो नाका. सरकारान कितें तरी वाट काडची कित्याक सरकार कितेंय करूंक शकता. हेच्या पयलीं म्हाका खबर आहा 2007 सिदादे गोवा सारकेले सुप्रीम कोर्टान मोडून काडलो अर्दो पोर्शन अर्ध्या वाट्यान पडपाक काडले. रातोरात कामां सरकाराच्या टायमार ऑर्डिनन्स घेतले. हांवें म्हाज्या वाटण्यासांनी इंटरव्ह्यून कसो म्हटलां एक स्टेटमेंट करप सादो करप नासता. ते स्टेटमेंटाचेर म्हाजे फाल्यां डेफिनेशन घालूंक शकता कोणी कोर्टांनी. पूण हांव ठामपणे स्टेटमेंटाचेर सारको आसा. सिदादे गोवा जेन्ना सरकार जर सांगूंक शकता ऑर्डिनन्स हाडून कायदो हाडून जर जेन्ना व्हडलो ऑर्डिनन्स सीआर झेडाक सांगूंक शकता जाल्यार लोक बारीक बारीक लोक आहा तेन्ना कितें सांगूंक शकना. सरकाराक आयचे ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून तरी तेंचे दोळे उगडचे आनी ते खंय तरी ह्या लोकांक तेंच्यांनी एक सांबाळचें आनी घरां जितली रेग्युलरायज आसा 372 कलम 1 ती पयलो प्रोसेस फॉलो करचो. देव बरें करूं.